କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲେ? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା? ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ 4ଟା ଜାଗାରେ 8ଟା ଖାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ବନେଇବା ଯେତିକି ଇଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଟେଷ୍ଟି। ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ, ଆଉ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ବି ବହୁତ କମ ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା ମୁଁ ଏଇଟା କେମିତି ବନେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାଠୁ ବଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଚା ସହିତ ଆପଣ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ବି ଆପଣ ସସ୍ ସହିତ ବି ଏଇଟା ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସିଝା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦଉଛି। ତିନିଟା ଯାକ ଆଳୁ ମୁଁ ପୁରା ଫାଇନଲି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ବାଉଲରେ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ଏଠି କର୍ନ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ନେଇଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ମୁଁ କର୍ନଫ୍ଲୋର ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଖୁବ ସାରା ହରା ଧନିଆକୁ ଚପ୍ କରିଛି ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଟେଷ୍ଟକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଏଠି ସଲ୍ଟ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ବେଶୀ କିଛି ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିକେ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟକୁ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ତାକୁ ଦେଖି ଏଡ୍ କରିବେ। ଏଠି ମିକ୍ସ ଯୋଉ ହର୍ବ ଆସୁଛି ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ପିଞ୍ଚ ହବ ହାଫ टी स्पून हबो मैं ब्लैक पेपर पाउडर कली। आ एठी मो क्रश्ड गार्लिक ऐड कर देछि। गार्लिक को टिके दरदरा पेस्ट करके ऐड कर देली। बस आ किछि आमो दरकार नै ताको आमे आ एठी कि आलू जते आमे बॉइल्ड पोटैटो नै छंदी तो हमको एठी किछि वाटर एक्स्ट्रा ऐड करबा दरकार नै। बिना पानी रे अपन ताको भला मिक्स करनबा। गोटे सॉफ्ट डो हमर ओटे रेडी होला। आको हम गोटे साइड को रखी के एठी ब्रेड क्रम्स बनेछि ताकि हम गोटे थाली रे हम ताको भला भाबे स्प्रेड कर देबा। तापर जो हमर कॉर्न पोटैटो जो हमें डो बने रखिथिले ताको गोटे गोटे एंती आपण जो भी शेप चाहिए दे परबे। बट एटा मते इजी गोल गोल करके मु शेप देछि। आपण चाहिले हार्ट शेप दे परिबे या स्क्वायर या जो भी आपन को पसंद से शेप रे आपन एटा बने परिबे। सब तक एमती हम करके ब्रेड क्रम जो प्लेट रखथिले ना सेथिरे हमें रख देबा। तापरे हम सब ब्रेड क्रम रे गोटे गोटे बॉल को पूरा भला भाबे कोट करनबा। झटपट बनी जाए। आ जेमिति बनेवा जतिकी इजी आ जतिकी क्विक ना आपण बनेला परे सेमिति इजी आ क्विक रे भी आपण सरी जिवो। आपण जणा पड़िबनी यार बनौथिबे से सर जाइथिबो। भलो भाबे हमें ब्रेड क्रम्स रे हमें कोट करनबा। देखले ना पूरा भला कोट के हिची। एबे गरम तेल रे मीडियम माने मीडियम फ्लेम रे ही हमें को फ्राई करिबा। गोटे गोटे करी हमें सब हमरो कॉर्न बॉल को हमें गरम तेल रे भाजी नबा। के हल्का रे हमें टिके तक एपट सेपट करिबा नल भांगी जीव ना। गरम रे पूरा सॉफ्ट हेइथिबो तो केयरफुली हम ताको टिके एपट सेपट करके गोल्डन ब्राउन कलर हला जे ताके हमें फ्राई करिबा। एटा बढ़िया टी टाइम स्नैक्स। आपण एटा गोटे पार्टी स्नैक्स पिला मानक बर्थडे पार्टी फिर आपण किटी पार्टी रे भी आपण एटा बनै परबे। बहुत जल्दी बहुत इजी एटा खाइबा में बहुत भल लागे। तो एटा आपण थोड़ा ट्राई करंतु। देखले ना केते यम्मी देखा होछ ना। पूरा क्रंची बाहर पूरा क्रंची भीतर सॉफ्ट। आपण थोड़े बनातु तापरे जानी बेरे केते बढ़िया लागे।
এটা ଆପଣ ସସ୍ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଉପରେ ଟିକେ ପେରି ପେରି ମସଲା ପାଉଡର ୟା ଚାଟ୍ ମସଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ କରିବି ଆପଣ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ମୋତେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। Please friend to support to the channel, to like to the video, to share, to comment। ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।